अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आपकी इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन में मुकम्मल करेगी। यानी आपकी इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह इम्प्रूव करेगी। अगर आप मेरे साथ 30 दिन जुड़ जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। इस इंग्लिश कोर्स में मैं आपको वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनको फिर ट्रांसलेशन कैसे करें, उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें वो एक्सप्लेन करूँगा इजी वे में इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद मैं आपको एक पैराग्राफ सिंपल पढ़ाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग की, उतनी ही आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, आज फर्स्ट रमज़ान अल मुबारक है। इंशाअल्लाह हम 30 रमज़ान अल मुबारक तक 30 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको इस्लामिक वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, यानी उससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमको नए वर्ड्स मिलेंगे और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें वो भी हम कवर करेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, 15 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स और उनको ट्रांसलेशन कैसे करें, यानी उनको सेंटेंस में यूज़ करके उनकी मीनिंग्स भी आपको बताता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे साथ 30 जून जुड़ जाते हैं तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इसी बात को इसी पर एंड करते हैं। तो बिना देर किए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे साथ 30 दिन जुड़ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप रेडी हैं? पहले आप रेडी हो जाएं। ठीक है, रेडी होकर बेंच पर बैठ जाएं, कुर्सी पर, चेयर पर, चारपाई पर, बेड पर बैठ जाएं। तो शुरू करें। आप रेडी हैं? रेडी हैं? कॉन्फिडेंट के साथ रेडी हैं? शुरू करें। आप प्रोमिस करो, पहले प्रोमिस करो कि अब मैं पूरे क्लास को स्किप नहीं करूँगा, प्रोमिस करो। और 30 दिन लाजमी अटेंड करूँगा। देखो, सुस्ती से इंग्लिश या कोई भी चीज़ हो कामयाब नहीं मिलती है, रेगुलरी मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। लेक्चर को इसी पर ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ठीक है, लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करें। रेडी हैं? शुरू करें। शुरू करते। मैं यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को इंग्लिश में एक बार बोलूँगा, आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। उसके बाद में मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताता जाऊँगा। 3 वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके बाद हम इनको ट्रांसलेशन करेंगे और इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उनके मीनिंग्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वो है फास्टिंग, मतलब रोज़ा रखना। आप रिपीट करते जाइए, फास्टिंग। इसलिए कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करते जाइए। एक वर्ड को रिपीट करते जाइए। इंशाअल्लाह ताला
آپ کی انگلش بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ ورڈس آپ کو میں پڑھاتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذہن پر اسٹور ہو جائیں گے اور آپ کی بولتے وقت یہ آپ کے ذہن پر، آپ کے زبان پر جلدی آئیں گے، آپ کی فلوئنسی بہتر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلا ورڈ ہے فاسٹنگ، روزہ رکھنا، فاسٹنگ، فاسٹنگ، فاسٹنگ مطلب روزہ رکھنا۔ ریپیٹ 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 کرو، ریپیٹ کرو، ریپیٹ کرو، فاسٹنگ، فاسٹنگ۔ جتنا ریپیٹ کرو گے اتنی ہی آپ کی فلوئنسی بہتر ہوتی جائے گی۔ انگلش پریکٹس سے جاتی ہے، لسننگ کی پریکٹس ہوتی ہے، اسپیکنگ، رائٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ انہیں ریپیٹ کر کے اور ان کے میننگز بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پریئر، 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 ریپیٹ ریپیٹ۔ ایک ورڈ کو 2 3 5 دفعہ ریپیٹ کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ ریپیٹ، تھوڑا ساؤنڈ کو بڑھاؤ، آواز سے ریپیٹ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پریئر، پریئر مطلب نماز یا دعا، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں پریئر، ٹھیک ہے۔ چیئرٹی، 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 ریپیٹ ریپیٹ۔ جتنا ریپیٹ کرو گے آپ کو میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کی انگلش بہتر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ کو بیسٹ پیراگراف پڑھاؤں گا، اس سے بھی انگلش آپ کی بہتر ہوتی جائے گی، اسے لازمی آپ نے دیکھنا ہے، اسے آپ مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ چیئرٹی، صدقہ، صدقہ، ٹھیک ہے، صدقہ مطلب چیئرٹی، صدقہ یا خیرات، ٹھیک ہے۔ چیئرٹی، چیئرٹی۔ اب ہم ان سینٹنس کو، یہ جو سینٹنس ہے نا، اب ہم ان کو سینٹنس میں، جملوں میں یوز کریں گے، ریڈی ہے نا؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں، یہ سینٹنس بیسیکلی ڈیلی لائف میں جو یوز ہوتے ہیں نا، وہی ہوتے ہیں، وہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں وہی سینٹنس ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں میں آج روزہ رکھوں گا، رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، کہتے ہیں نا میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، اسے ہم انگلش میں کیسے کہیں گے؟ I am fasting today. I am fasting today. I am fasting today. I am fasting today. ریپیٹ ریپیٹ، ایک ورڈ کو 5 سے 10 بار جتنا ریپیٹ کرو گے اتنی ہی آپ کی فلوئنسی بہتر ہوتی جائے گی۔ بکس پڑھتے جاؤ، یہ بھی ایک گڈ ہیبٹ ہے، بکس پڑھنا، یعنی ریڈنگ سے بھی انگلش بہتر ہوتی جاتی ہے، نئے ورڈس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، I am fasting today. 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 کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کورس کو اسکپ آپ نے نہیں کرنا، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسکپ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ ایسے خیالات آتے ہیں، اس لیے کہ ہارڈ ورک سے انسان بور ہو جاتا ہے، بور آپ نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی جلد سے جلد ملے گی۔ ایک دن میں 2 دن میں آپ انگلش ماہر نہیں بن سکتے، کیونکہ پریکٹس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اسے ہم انگلش میں کیسے کہیں گے؟ We offer prayer 5 times a day. Repeat. We offer prayer 5 times a day.
We offer prayer 5 times a day. We offer prayer 5 times a day. ऐसे ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही रिपीट करते जाना है, ठीक है। We prayer 5 times a day. करो रिपीट करते जाओ। कर रहे हो ना? ठीक, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप करोगे। We offer prayer 5 times a day, ठीक है। We offer prayer 5 times a day. हम गरीबों को सदका देते हैं। कहते हैं ना कभी, हम गरीबों को सदका देते हैं। हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में से कहेंगे We give charity to the poor. We give charity to the poor. ठीक है। एक सेंटेंस था I am fasting today. दूसरा था we offer prayer 5 times a day. We give charity to the poor. We give charity to the poor. We give charity to the poor. ठीक है, ऐसे ही रिपीट करते जाओ। आगे बढ़ते। हम इन 3 वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर इनके ट्रांसलेशन करके इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा एक सेंटेंस है कुरान को कुरान कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी, क्योंकि ये एक नेम है, ठीक है। मास्क, मस्जिद को मास्क कहते हैं, ठीक है। पेटेंस, सबर, कुरान, मॉस्क, पेटेंस, ठीक है। रिपीट कर रहे हो ना? रिपीट करते जाओ। आगे बढ़े आगे, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम 3 वर्ड्स पढ़े हैं, इनको अब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। डेली लाइफ में हम सेंटेंस बोलते हैं। कभी हम बोलते हैं ना, मैं हर रोज़ कुरान पढ़ता हूँ। 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 हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई रीड द कुरान एवरी डे। आई मतलब मैं, रीड मतलब पढ़ना, कुरान मतलब कुरान, एवरी डे मतलब हर रोज़, ठीक है। आई रीड द कुरान एवरी डे। 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 आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वाकई आप कुरान पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो यस लिख दो, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कितने लोग कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। हम जुमे के दिन मस्जिद जाते हैं। हम जुमा के दिन मस्जिद जाते हैं। हम जुमा के दिन मस्जिद जाते हैं। इसका सेंटेंस इंग्लिश में हम इसे कहेंगे We go to the mosque on Friday. We go to the mosque on Friday.
ہم جمعہ کے دن مسجد جاتے ہیں، وہی مطلب ہم، گو مطلب جانا، ماسک مطلب مسجد، فرائیڈے مطلب جمعہ، ٹھیک ہے۔ صبر، صبر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، صبر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ پیشنس ہیلپس اس ان ڈیفیکلٹ ٹائم، پیشنس ہیلپس اس ان ڈیفیکلٹ ٹائم۔ پیشنس اسے کہتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ پیشنس مطلب صبر، ڈیفیکلٹ مطلب مشکل، وقت مطلب ٹائم، مدد مطلب ہیلپس، ٹھیک ہے۔ ڈیفیکلٹ آپ کو پتہ ہے مشکل۔ میں ہر روز قرآن پڑھتا ہوں، I read the Quran every day، I read the Quran every day۔ We go to the mosque on Friday۔ Patience helps us in the difficult time، Patience helps us in difficult times۔ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بلیسنگ مطلب برکت، بلیسنگ مطلب برکت۔ فیتھ ایمان، فیتھ اس کا مطلب ہوگا ایمان، ٹھیک ہے۔ فیتھ مطلب ایمان۔ صدقہ مطلب صدقہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلیسنگ مطلب برکت، فیتھ مطلب ایمان، صدقہ مطلب صدقہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو 3 ورڈز پڑھے ہیں نا، ہم ان کو ابھی سینٹینس میں یعنی جملوں میں استعمال کریں گے۔ پریکٹس، ہم ورڈز بھی سیکھتے جا رہے ہیں، ان کے میننگز بھی، ان کو ٹرانسلیشن کر کے ان کو سینٹینس میں بھی یوز کر رہے ہیں، اور لاسٹ میں ہم ایک پیراگراف سے بھی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو برکت دیتا ہے، اللہ سب کو برکت دیتا ہے، اللہ سب کو برکت دیتا ہے۔ ہم اسے انگلش میں کہیں گے، اللہ gives blessings to everyone، اللہ gives blessing to everyone، اللہ gives blessing to everyone۔ repeat، Allah gives blessing to everyone، Allah gives blessing to everyone، Allah gives blessing to everyone، Allah gives blessing to everyone۔ ایسے ریپیٹ، ساؤنڈ کو تیز کرو، تھوڑا فاسٹ بولتے جاؤ، فاسٹ کسی کے سامنے آپ کو بولو گے، لیکچر دو گے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ سے کوشچن کرے گا انگلش میں تو آپ وہاں پر اٹکو گے نہیں، کیونکہ یہاں پر ہم فاسٹ پریکٹس کریں گے، وہاں پر ہم اٹکیں گے نہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو برکت دیتا ہے، اللہ gives blessing to everyone۔ نیکسٹ سینٹینس ہے، ایمان ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے، ایمان ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے، ایمان ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے۔
ہم اسے کہیں گے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ Faith makes our heart strong. Faith makes our hearts strong. Faith makes our heart strong. ہم دوسروں کی مدد کے لیے صدقہ دیتے ہیں. ہم دوسروں کی مدد کے لیے صدقہ دیتے ہیں. انگلش میں اسے کیسے کہیں گے؟ اسے انگلش میں کہیں گے we give صدقہ to help others. 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 ایک سینٹنس تھا اللہ سب کو برکت دیتا ہے. اللہ give blessing to everyone. اللہ give blessing to everyone. اللہ give blessing to everyone. ایسے ہی ایک سینٹنس کو کم سے کم 5 سے 10 بار ریپیٹ کرتے جاؤ. ساؤنڈ سے آواز کو بڑھاؤ، آواز سے بولتے جاؤ اور اسپیڈ بھی تھوڑا بڑھاؤ. ٹھیک ہے. دوسرا سینٹنس تھا ایمان ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے. ایمان ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے. Faith makes our heart strong. ایک اور سینٹنس تھا ہم دوسروں کی مدد کے لیے صدقہ دیتے ہیں. We give صدقہ to helps other. We give صدقہ to helps other. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے یہ 3 ورڈز. حج. حج حج کا مطلب ہوتا ہے حج یا زیارت. ٹھیک ہے. حج یا زیارت. حج کا مطلب ہوگا حج، حج یا زیارت. ایک دوسرا ورڈ ہے عید. 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 عید کا مطلب ہوگا عید. یہ مسلم ورڈ ہے، مسلم ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک ورڈز. پریئر ٹائم. وقت نماز. پریئر ٹائم. وقت نماز. ٹھیک ہے. پریئر ٹائم. وقت نماز. پریئر مطلب نماز، ٹائم مطلب وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حج مطلب حج یا زیارت. عید مطلب عید. وقت نماز. پریئر ٹائم. اب ہم ان ورڈز کو یوز کریں گے انگلش سینٹنس میں. ٹھیک ہے. پہلا سینٹنس ہے حج مکہ کی زیارت ہے. 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 ہم اسے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ بولو ذرا، دماغ سے کرو، اپنے مائنڈ سے بتاؤ مجھے کیسے کریں گے. حج مکہ کی زیارت ہے. ہم اسے کہیں گے حج از دا پلگرمنگ ٹو مکہ. حج از دا پلگرمنگ ٹو مکہ. حج از پلگرم. حج از دا پلگرمنگ ٹو مکہ. ٹھیک ہے. عید خوشی کا تہوار ہے. عید خوشی کا تہوار ہے. ہم اسے انگلش میں کیسے کہیں گے؟ عید از اے جوائفل فیسٹیول. 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 ٹھیک ہے. جتنا ریپیٹ کرو گے اتنی آپ کی
फ्लुएंसी बेहतर होती जाएगी। और ये लास्ट में मैं आपको ये PPTs यानी ये जो PDF फॉर्मेट मैं आपको दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको ये ले सकते हैं PPTs। वहाँ आप उन्हें फ्री में डाउनलोड करके और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर नोटबुक पर अलग अलग सेंटेंस बनाकर। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करके वहाँ से PPT डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नमाज का वक्त बहुत अहम है। नमाज का वक्त बहुत अहम है। नमाज का वक्त बहुत अहम है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेयर टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रेयर टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रेयर टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक सेंटेंस था, हज मक्का की ज़ियारत है। हज इज़ द पिलग्रिमेज to Makkah. Eid is joyful festival. Eid is joyful festival. Prayer time is very important. Prayer time is very important. ये 3 सेंटेंस थे, हमने इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ किया था। अब मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगा, इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप इनके सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजें। ठीक है, 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड या उससे ज़्यादा में भेज सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके उन्हें ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में भेजें। जल्दी जल्दी करें। किए हैं आपने? किए हैं? भेजे हैं? ठीक है, भेज देना। ठीक है, आपने गलत किए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है। मिस्टेक से ही सीखा जाता है। मैं आपको इनके मीनिंग्स और इनको ट्रांसलेशन, इनको कैसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं। पहला हमारा वर्ड था, वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, मतलब माफ़ी। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। किसी से हम माफ़ी मांगते हैं ना, उसे हम कहेंगे फॉरगिवनेस। गाइडनेस, गाइडनेस उसे हम कहेंगे रहनुमाई, रहनुमाई। वर्शिप, वर्शिप मतलब इबादत। वर्शिप मतलब इबादत। ठीक है, वर्ड्स को आप रिपीट करते जाओ। एक सेंटेंस था फॉरगिवनेस, दूसरा था गाइडनेस, तीसरा था वर्शिप। फॉरगिवनेस
माफ़ी, फॉरगिवनेस, 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 रिपीट, ऐसे रिपीट करते जाओ। गाइडनेस, 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 गाइडनेस मतलब रहनुमाई, गाइडनेस मतलब रहनुमाई। वर्शिप, 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 याद रखें। लास्ट में हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें हम न्यू वर्ड सीखेंगे, उससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन सेंटेंस को अभी इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। वी आस्क अल्लाह फॉरगिवनेस, वी आस्क अल्लाह फॉरगिवनेस। हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, मतलब वी आस्क फॉरगिवनेस, वी आस्क अल्लाह फॉरगिवनेस। वी मतलब हम, अल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगना। ठीक है। अल्लाह तमाम मोमिनीन को रहनुमाई देता है, अल्लाह तमाम मोमिनीन को रहनुमाई देता है। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, अल्लाह गिव्स गाइडेंस टू ऑल बिलीवर्स, 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 अल्लाह गिव्स गाइडेंस। अल्लाह गिव्स गाइडेंस टू ऑल बिलीवर्स, अल्लाह तमाम मोमिनीन को रहनुमाई देता है। अल्लाह मतलब अल्लाह, मोमिनीन बिलीवर्स, गाइडेंस रहनुमाई। ठीक है, गिव्स मतलब देता है। हम अल्लाह की इबादत दिल से करते हैं, हम अल्लाह की इबादत दिल से करते हैं, कहते हैं ना। हम उसे इंग्लिश में सेंटेंस में ऐसे कहेंगे, वी वर्शिप अल्लाह विथ डिवीशन, डिवीशन, वी वर्शिप अल्लाह विथ डिवीशन, डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही। अब हमने 3 सेंटेंस पढ़े हैं, उनकी प्रैक्टिस भी की है। अब हम 3 सेंटेंस पढ़ेंगे। 3 वर्ड्स पढ़कर उनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है। एक वर्ड है मर्सी, मतलब रहमत, मर्सी मतलब रहमत। ट्रस्ट मतलब इत्मीनान, होप मतलब उम्मीद। मर्सी मतलब रहमत, ट्रस्ट मतलब इत्मीनान, होप मतलब रहमत। मर्सी मतलब रहमत, मर्सी मतलब रहमत, मर्सी मतलब रहमत, ट्रस्ट मतलब इत्मीनान, होप मतलब उम्मीद, होप मतलब उम्मीद, ट्रस्ट इत्मीनान, होप उम्मीद। मर्सी, 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 ये वर्ड्स हैं, इनको आप नोटबुक पर लिख सकते हैं। बाद में इनकी प्रैक्टिस आप घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है। मर्सी, रहमत, ट्रस्ट, इत्मीनान, होप, उम्मीद,
होप उम्मीद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह की रहमत बेपनाह है। 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 अल्लाह मर्सी इज एंडलेस। हम हर हालत में अल्लाह पर एतमाद करते हैं। हम हर हालत में अल्लाह पर एतमाद करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी ट्रस्ट अल्लाह इज एवरी सिचुएशन। वी ट्रस्ट अल्लाह इन एवरी सिचुएशन। वी ट्रस्ट अल्लाह इन एवरी सिचुएशन। उम्मीद हमारे दिल को मजबूत रखती है। उम्मीद हमारी दिल को मजबूत रखती है। होप कीप्स आवर हार्ट्स स्ट्रॉन्ग। होप कीप्स आवर हार्ट्स स्ट्रॉन्ग। अब पढ़ते हैं वर्ड्स की तरह। फॉरगिव माफ़ करना। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। फॉरगिव माफ़ करना। ब्लेस बरकत देना। ब्लेस बरकत देना। प्रेयस तारीफ करना। फॉरगिव माफ़ करना। ब्लेस बरकत देना। प्रेयस तारीफ करना। प्रेयस मतलब तारीफ करना। आगे बढ़ते हैं। हम दूसरों को मोहब्बत से माफ़ करते हैं। हम दूसरों को मोहब्बत से माफ़ करते हैं। We forgive others with love. We forgive others with love. यानी हम दूसरों को मोहब्बत से माफ़ करते हैं। वही मतलब हम फॉरगिव मतलब माफ़ करना। अदर्स मतलब दूसरों को। लव मतलब मोहब्बत से। हम दूसरों को मोहब्बत से माफ़ करते हैं। We forgive others with love. We forgive others with love. We forgive others with love. अल्लाह हमें हर रोज़ बरकत देता है। अल्लाह हमें हर रोज़ बरकत देता है। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अल्लाह ब्लेस अस एवरी डे। अल्लाह ब्लेस अस एवरी डे। अल्लाह ब्लेस अस एवरी डे। अल्लाह मतलब अल्लाह ताला। ब्लेस मतलब बरकत देना।
اس مطلب ہمیں، ایوری ڈے مطلب ہر روز. ہم ہر چیز کے لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہم ہر چیز کے لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہم اسے انگلش میں کہیں گے وی پریس اللہ فار ایوری تھنگ. وی پریس اللہ فار ایوری تھنگ. ہم دوسروں کو محبت سے معاف کرتے ہیں. We forgive others with love. We forgive others with love. We forgive others with love. اللہ ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے. اللہ bless us every day. اللہ bless us blesses us every day. اللہ blesses us every day. We praise Allah for everything. We praise Allah for everything. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ورڈز پڑھیں گے. گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ نیک عمل. گڈ ڈیڈ نیک عمل. سن. سن گناہ. ریپیٹینس توبہ. ریپیٹینس توبہ. گڈ ڈیڈ نیک عمل. گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ. سن گناہ. سن گناہ. ریپیٹینس. ریپیٹینس توبہ. ریپیٹینس توبہ. ان ورڈز کو ابھی ہم سینٹینس میں یوز کریں گے. نیک عمل کا اجر ملتا ہے. ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. توبہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے. یہ سینٹینس ہے 3. آپ انہیں ٹرانسلیشن انگلش میں کر کے کرو اور کمنٹ میں بھیجو، میں دیکھ سکوں آپ کی انگلش کتنی کون سی لیول پر ہے. کرو جلدی کرو. ٹھیک ہے، کر لیا. صحیح کر لیا. مسٹیک ہوئی کر لیا، کوئی بات نہیں. مسٹیک سے انسان سیکھتا ہے. نیک عمل کا اجر ملتا ہے. ایک سینٹنس تھا نیک عمل کا اجر ملتا ہے. ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ از ریوارڈ. 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 ٹھیک ہے، نیک عمل کا اجر ملتا ہے. ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. ہم اسے انگلش میں کہیں گے وی شوڈ اوائڈ سن. وی شوڈ اوائڈ سن. وی شوڈ اوائڈ سن. وہی مطلب ہمیں، شوڈ مطلب بچنا، اوائڈ سن گناہ سے. ٹھیک ہے. توبہ ہمارے دل کو سکون دیتی ہے. توبہ ہمارے دل کو سکون دیتی ہے. ریپیٹینس برینگس پیس ٹو آور ہارٹ. ریپیٹینس برینگس پیس آور ہارٹ. ریپیٹ کرتے جاؤ. نیک عمل کا اجر ملتا ہے. ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ از ریوارڈ. ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ از ریوارڈ. ڈوئنگ اے
doing a good deed is reward. Doing a good deed is reward. We should avoid sin. We should avoid sin. Repentance brings peace to our heart. आगे बढ़ते हैं. लव मतलब मोहब्बत. पीस अमन. जॉय खुशी. लव मोहब्बत. पीस अमन. जॉय खुशी. लव मतलब मोहब्बत. पीस अमन. जॉय खुशी. जॉय मतलब खुशी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दूसरों से मोहब्बत करें जैसा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है. दूसरों से मोहब्बत करें जैसा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है. दूसरों से मोहब्बत करें जैसा. एक सेंटेंस है, दूसरों से मोहब्बत करें जैसा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है. Love others as Allah love you. Love others as Allah loves you. Love मतलब मोहब्बत. others दूसरों से. as अल्लाह आपसे. love you अल्लाह आपसे करता है. दूसरों से मोहब्बत करें जैसा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है. अमन अल्लाह की रास्ते पर चलने में है. अमन अल्लाह की रास्ते पर चलने में है. हम इसे कहेंगे पीस इज इन फॉलोइंग अल्लाह's वे. पीस इज फॉलोइंग अल्लाह's वे. खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है. Joy comes from helping others. 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 Joy मतलब खुशी. others मतलब दूसरों. helping मदद. helping माना मतलब comes मतलब आती है या मिलती है. ठीक है, इनके हमने प्रैक्टिस की है. अब हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ. ट्रस्ट ये लास्ट 3 वर्ड्स हैं और उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसे लाजमी देखना और उस पैराग्राफ को अपने बुक्स पर नोट करते जाना और उसे 2 से 3 बार लिखें और उसे लिखेंगे. उस पैराग्राफ को लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी और उसके साथ साथ आपके वर्ड्स, वोकेबलरी वर्ड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे. ट्रस्ट सच्चाई. जस्टिस इंसाफ. विजडम हिकमत. ट्रस्ट सच्चाई. ट्रुथ
ट्रुथ मतलब सच्चाई, ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई। एक और वर्ड है जस्टिस, इंसाफ, जस्टिस, इंसाफ। हिकमत, विजडम मतलब हिकमत। अब ऐसे रिपीट करते जाओ, ट्रस्ट, 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 ट्रुथ, 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 जस्टिस, जस्टिस, विजडम, विजडम। ठीक है, कल मेरी क्लास को लाजमी आप वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप तक नोटिफिकेशन आए। ठीक है, अब हम इन सेंटेंस को यूज़ करेंगे सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में। हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। हम इसे इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हमेशा सच बोलो। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पीक मतलब बोलो, द ट्रुथ सच। इस्लाम में इंसाफ अहम है, इस्लाम में इंसाफ अहम है। ये आपके सेंटेंस बहुत काम के हैं, इन्हें आप सेंटेंस को लेक्चर में किसी के सामने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट और स्ट्रॉन्ग और हेल्पफुल इंग्लिश के लिए सेंटेंस हैं। इस्लाम में इंसाफ अहम है, जस्टिस इज़ इम्पोर्टेंट इन इस्लाम। जस्टिस मतलब इंसाफ, इम्पोर्टेंट मतलब अहम, इन इंसाफ, इस्लाम, इन इस्लाम, इस्लाम में। हिकमत हमें अच्छी फैसले करने में मदद देती है, हिकमत हमें अच्छे फैसले करने में मदद देती है। विजडम हेल्प्स अस मेक गुड डिसीजंस। विजडम हेल्प्स अस मेक्स गुड डिसीजंस। ठीक है, हमेशा सच बोलो, जस्टिस, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। जस्टिस इज़ इम्पोर्टेंट इन इस्लाम, जस्टिस इन इम्पोर्टेंट इन इस्लाम। विजडम हेल्प्स अस मेक गुड डिसीजंस। आज हमने इन सेंटेंस और वर्ड्स का बहुत माशाल्लाह से प्रैक्टिस किया है। आप इन वर्ड को अपने नोटबुक पर भी रिपीट करके, उसे राइट करके, लिख कर याद कर सकते हो। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबुलरी वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसके लिए आपको वोकेबुलरी वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इसी चैनल पर 4000 वोकेबुलरी वर्ड्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कल लाजमी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आके क्लास को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक हो गया, अब चलते हैं हमारी लास्ट पैराग्राफ की तरफ। आप इस पैराग्राफ को सिर्फ रिपीट करते जाइए, हम इसे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ठीक है? सिर्फ हम इससे इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। और हो सके तो आप इस पैराग्राफ को अपने नोटबुक पर लिखकर उसे रीड करना,
رات کو یا کسی بھی ٹائم کو آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کتاب سے اس نوٹ بک سے اسے ریڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں ہماری چھوٹی سی پیراگراف کو۔ اسلام teaches us to fast, party, and give charity. We read the Quran, visit the mosque, and we forgive others, speak guidance, and worship Allah. Love, worship Allah. Peace and joy come from following Allah is path. Truth, justice, and wisdom make our life blessing and meaningful. ٹھیک ہے، اب میں اس کو 3 دفعہ یا 2 دفعہ یا 1 دفعہ ریپیٹ کروں گا، تھوڑی اسپیڈ کے ساتھ آپ اسے سن کر اور دیکھ کر ریپیٹ کرنا اپنے پریکٹس میں، ٹھیک ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ Islam teaches us to fast, party, and give charity. We read the Quran, visit the mosque, and have penance. We forgive others, speak guidance, and worship Allah. Love, peace, and joy come from following Allah path. Truth, justice, and wisdom make our life blessing and meaningful. آپ اس کو دیکھ کر اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو یا اس کو پوز کر کے لکھ بھی سکتے ہو اپنے نوٹ بک پر، ٹھیک ہے۔ یہ تھی لاسٹ میں ہماری پیراگراف۔ کل کی ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہم پیراگراف لکھیں گے، اس سے بھی بہتر پریکٹس کریں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ کلاس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور پرومس کرو کہ 30 ڈیز میرے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ میں آپ کی پریکٹس کے لیے، آپ کی فیوچر کے لیے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ 30 ڈیز مجھ کو دیتے ہو تو آپ کی انگلش بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہو کسی بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیوبل لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری 30 ڈیز انگلش چیلنج میں جڑ جائیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہارڈ ورک جاری رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔